सदर थाना अंतर्गत दुर्गापुर ग्राम पंचायतर गड़गुड़ुम ग्रामर अक्रूर सेठींकर बेगुनिया ब्लॉक अंतर्गत कोकोसिंग ग्राम खेलपड़िया सन्देहजनक मृत्यु घटी किंतु परिवार लोके अभियोग करिसेंति जे अक्रूर सेठी को चक्रांत करी हत्या करी दुर्घटनार रूप देवाकू चेष्टा करिछि दुर्बृत्त किंतु आगकू पुलिस तदंत पर जना पड़िबो या हत्या ना दुर्घटना। प्रतिनिधि कुंजीर ग्राम पंचायत परमांश मंटू। अच्छा ये मृत्यु केमती हला ये जो ऑटो चालक अभी जानिछन केमती कोन हला के समय हला आपण केतले आस्ते मते 7टा रे मते खबर गला कोकसिंग रे पिला मते फोन कले जे मते जने ऑटो एक्सीडेंट रे थी हमर खेल पड़िया थी मृत्युवरण करछन टिके थाना को आईएससी टी खबर दंतु आईएससी आसी लास्ट को देखंदु कोठा लोक ये प्रथम आम शुणिलु जे परिछलर लोक बोली तापर आम जानिलु जे परिछलर जुआई गड़गुड़ुम लोक केते समय रो ये जो लास्ट पड़ी रही छै टिका तथापि लोक केते समय लो मृत्यु होइछ बिला आपण संदेह करथि लोक केते मृत्यु होइछ म कहि परिबिनी किंतु लोक मॉर्निंग वॉक करे आस्थिले कोकसिंग रो हदिकरा लोक दि जण आस्थिले मॉर्निंग वॉक बेले से देखले जे ऑटो पड़ी जे ता तळे लोकटा अछि गाड़ी स्टार्ट रे अछि ऑटो लेउट पड़तला ऑटो लेउट पड़तला ऑटो ता ऊपर में हजि थिला से लोकर ऊपर तापर ऑटो टिके टेकी थइले लोक टिके देखले लोक डेथ। अच्छा ये दुर्घटना जनित मृत्यु ना एक कपर कल्पित सुचिंतित मर्डर रो किछि से कथा हमें आज्ञा कहि परिबोनी ताको घर लोक कहउसंती हजि जो हत्या बोली के तदंत हो तदंत जहाँ जाना पड़ी ये अंचल रे पूर्व एक डकायत हेछि आज्ञा बरोदा बैंक मित्र आज्ञा तांको डकायत हेछि प्लस एपे गोटे दुर्घटना चलछि से कोन कहिबे कौन कहवा ये अंचल बहुत एमती हलानी केते सुरक्षित ये अंचल ना सुरक्षित तो नुह सुरक्षित होइतले दिन दी पर डकायत होथान देगे सुरक्षित नुह कोन कहबे सरकार कोन कहबे विषय सरकार को आम निवेदन करछु हमको टिके प्रोटेक्शन दिंतु बारंबार भी आम अंचल चोरी भी होची हमर विशेष करी हमर जो पैसा दे करसन जो फाइनेंस कमाने बारंबार भी चोरी होची दिन दी पर भी चोरी होची सुरक्षित नुह हम एरिया। सर मो ना लक्ष्मीप्रिया सेठी मरी बड़ झी आम गाँव में कहीं भी नहा शत्रु बोली भावुव समस्त सब भलरे मिसिबे करेंगे किंतु एपट को आसिले भड़ा भड़ा रुहे तो प्राय एपटे रुहति किंतु जन माने एमती किसी है गाड़ी रो जना पड़ो कि एक्सीडेंट होती बोलिका एत पूरा खोला पड़ियाटा जन केमी मरब माने केमती गाड़ी ओल्टी ओल्टी मरीज आम चाहूँ मर्डर कर न्याय दरकार से जी मार खोजिकी बाहर करूँ जेते जहाँ ये हो खोजी बाहर करंतु एमिते किछि हबा दरकार न कि जय अन्याय कर नथिबा न्याय ये तो मारदेबे गाड़ी रे भी कहथिले कि मासे जाए ताको रखि देबा पई ना निज परिवार चलौदी से आचले माने गोटे गाड़ी खोजिले तो कुछ करबो सदने थोइ देले हम सब खाइबो केंती रहइबो केंती से एगोटा बुझिलेनी आ जे ड्राइवर भी आसी नादी ये केमिते कथा जने ड्राइवर गाड़ी रे ये हेछि मरि हेछि ता आसी देखिबने फोन स्विच ऑफ कर जा मतलब हम सेही किछि कर जा हम जल्दी रे खोजी के बाहर करंतु मोर आपन पूरा विश्वास अछि कि सियोर आपन से खोजी बाहर करी दोषी को दंड देबे सेटिंग कहबा चंदन सेठी कौन कहबे आज जो मृत्यु घटी से विषय कौन कहबे ये मृत्यु तो माने सिंपल जना पड़ुची पूरा मर्डर माने गोटे एक्सीडेंट हेतले खोला पड़िया रे किनी गोटे गाड़ी एक्सीडेंट हेतला तारा हुड भी माने माने माटी दाब नाही किछि भी नाही माने मु जहा देखुची हम जी भी देखुची समस्त कहसन मर्डर होइछि एटा से जो ड्राइवर जो मरिजन जो ड्राइवर जन से विषय कौन कहबे ताको विषय ड्राइवर जनक तो मरिसंती सी मोर नना आवे निंदा सळा आवी सी माने तांको मु जहा जानची तांको ड्राइवर जो मालिक जी से डाकी भड़ाटा डब्लू ना मुझे जानती जा डब्लू से डाकी भड़ाटा माने घर दालतला दालतला से बजार दुकान भी गोटे ना कौन अच्छी हाँ से मालिक ही भड़ा देता यहाँ कहले आसबू मशाणी नहीं कि पूरा पलैबू खोर्धा छाड़ी आसबू सी भोरू 4:30 रात घर बाहरिक आसिले आउ सका शुणिले आसिक इंडिया घटना कौन कहबे आपण एटा दुर्घटना ना मर्डर
ଏଇଟା ତ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଅବଭିୟସଲି ମର୍ଡର ପୁରା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଶ୍ରେୟା ସେଠୀ, ମୋ ଗ୍ରାମ ଗୁଡୁମୁ। ଯିଏ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋ ଝିଅ। ସାର୍ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ରାତିରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ 8:30ରେ। କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲେ? ଅଟୋର ଯିଏ ମାଲିକ ସେ ଫୋନ ତାଙ୍କ ନାଁ କରିଥିଲେ। କଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଡବ୍ଲୁ ବୋଲି ଖାଲି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନା କୋଉଠାର ଜାଣିନି। ଲୋକ ସେ? ଡାଲତଳାର। ସେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆରେ ଟିକେ ନାକୁ ଧମକେଇଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡା ଯିବୁ କିରେ ମଶାଣି ବଦା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ବାବା କହିଲେ ହଁ ଯିବି। ବାବା ଯେହେତୁ ମାଲିକ ମନା କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଗଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ଆଗରୁ ବି ସେମିତି ସେ କହିଥିଲେ ମାସକ ତଳେ ଯେ ଅଟୋଟା ଫେରେଇବୁ ମୋର ମାସକ ଭିତରେ। ବାବା କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ବୁଝାବୁଝି କରିଦିଏ, ତମ ଅଟୋଟା ଫେରେଇ ଦେବି। ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ମାଗିଛନ୍ତି ଅଟୋ, ଅଧୁଣ୍ଟେ ବି ଅଟୋ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଣିକି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆଜି ଭୋରୁ ରାତିରେ କହିଥିଲେ କାଲି, ପୁଣି ଆଜି ଭୋରୁ 4ଟାରୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଆରେ ବାହାରିଲୁ କି ନାଇଁ? ବାବା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ବାହାରିକି ବାବା ଗଲେ, ଆସିଲା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଶୁଣିଲି ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଟୋ କ୍ଷତି ଥାଏ। ଅଟୋ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନାରେ ସେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତାକୁ ଧରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦବା ଦରକାର। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ 5ଟା ପିଲା ଅଛୁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ଆମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ସେ ଚଳିବ ନା କଣ? ଆମକୁ ଦରକାର ନ୍ୟାୟ, ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦବା ଦରକାର। ଯାହାହେଲେ ବି ମୁଁ ଡରିବିନି, ଜୀବନ ଯିବ ପଛେ ସେ ମାରୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାବାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ସଙ୍ଗୀତ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧବ ସେଠି ମୋ ନାଁ। ଏ ମୃତକଙ୍କର କଣ ହେବେ ଆପଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ କଲେ ସେ ମୋର ସଡୁ ହବ, ମଝିଆ ସଡୁ, ନିଜେ ସଡୁ। ସେ ଅଟୋ ଚଲାଏ। କଣ କହିବେ? ସେ ସକାଳୁ କଣ ଘରେ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଭଡାରେ ଆସିଥିଲା, 5ଟା ରାତିରୁ ଭୋରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲା। ଆସିବା ଭିତରେ ମଶାଣିଆ ଭଡା ଥିଲା, ଭଡା ଥିବା ଭିତରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଏଠି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଠିକା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ 2 ଜଣ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବା ପରେ ଗାଡିଟା ପଡିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣ କୋଉ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ମର୍ଡର ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ମର୍ଡର ବୋଲିକି ଭାବିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ନା ଗାଡିର କିଛି ହେଇନି। ଗାଡି ଯଦି ଘୁଷୁରିକି ପଡିଥାନ୍ତା, ମାଡି ବସିଛି ମାନେ ଗାଡି ତ ପୁରା ମାଡି ବସିଥାନ୍ତା। ଯାହାହେଲେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ କୋଉଠୁ ମାଡି ବସିଲେ ଅଣ୍ଟା କି ପିଠି କୋଉଠି କଣ ମାଡି ବସିବନି ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଡି ବସିକି ରହିଥିଲା। ଗାଡିର କିଛି ହେଇନି, ଆମର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି କଣ ନା ଏଇଟା କିଛି କୌଣସି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି କଣ, ଏଇଟା ଆପଣ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ। ଏବଂ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନିମାଞ୍ଚରଣ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ।